السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني، إن حاجة الإنسان للإيمان وصلاح حياته وروحه وجسده كحاجته للطعام والشراب، بل أشد. فكما أن الجسد لا يبقى ولا يدوم ولا يحيا ولا تستمر حياته إلا بالطعام والشراب، وجعل الله ذلك قوت حياته، فكذلك لا حياة للقلب ولا حياة للروح، حياة حقيقية يستمد منه عنصر بقائه ودوامه وسعادته إلا بالإيمان. فلهذا جعل الله الإيمان مناط حياة سعادة الإنسان، فلا يجد المرء لذة الحياة وسرور القلب والطمأنينة إلا بالإيمان، ولا يجد الحياة الطيبة إلا بالإيمان، بل لا يكمل دينه وإسلامه إلا بالإيمان. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن جنس الإنسان في خسارة مطلقة إلا من آمن وعمل صالحا. فقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومعلوم أن حياة القلب وصلاح القلب هو بالإيمان الصادق وبالتوحيد الخالص.
فمن هنا يتبين لنا أهمية الإيمان، من هنا يتبين لنا أهمية الإيمان ومدى حاجة الإنسان لصلاح حياته ودنياه ودينه وشأنه كله إلى الإيمان. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للناس كافة بالإيمان وبترسيخه في القلوب. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap orang tentu sangat membutuhkan kepada makanan dan minuman. Bahkan kebutuhannya sangat kuat terhadap dua hal ini. Demikian pula jasadnya. Jasad setiap orang itu tidak bisa dalam keadaan baik dan tidak mampu menjalani kehidupannya dengan baik kecuali jika ditopang dengan makanan dan minuman. Oleh karena itu, tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan keimanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sebagai lambang kebahagiaan bagi seseorang. Demikianlah hati itu akan menjadi tumakninah, menjadi tenang dengan keimanan. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-'Asr, "Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Sungguhnya setiap orang itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kerugian yang nyata adalah manakala dalam diri seseorang itu tidak terdapat keimanan. Dan seseorang akan menjadi sukses dalam menjalani kehidupannya dengan keimanan dan amal saleh. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna fil jasadi mubghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza saluhat kullu, apabila segumpal darah ini menjadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati. Perkara yang sudah diketahui secara umum bahwa kehidupan untuk hati itu adalah dengan keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni. Dari sinilah nampak bagi kita semua betapa pentingnya sebuah nilai keimanan. Dan untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau berdakwah secara keseluruhan kepada keimanan terhadap Allah
عز وجل. إذا علمنا هذا وتيقنا أهمية الإيمان في حياة المسلم وأنه لا سعادة له ولا طمأنينة لقلبه ولا انشراح لصدره ولا قوة في دينه ولا ثباتا على دينه إلا بالإيمان الصادق، فما هو إذن الإيمان؟ الإيمان أمر يرسخ في القلب نتيجة أسباب عدة، فإذا وجد في القلب انشرح الصدر وقوي اليقين وأصبح العبد مطمئنا في الحياة محبا لله ومحبا لرسوله ومحبا لدينه وإسلامه، محبا لصلاته، محبا للخير وأعمال الخير، مؤمن بالقضاء والقدر، قانعا بما يعطيه الله له، متوكلا على الله، صادقا مع الله. وللإيمان آثار في القلب يجدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا وجدن في القلب وجد بهن المرء حلاوة الإيمان: أن يحب المرء، أن يكون أحب شيء للمرء محبة الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا يدل على أن للأعمال الجوارح وأعمال القلوب أثرا في قلب العبد في زيادة إيمانه، يجد لذة ذلك المؤمن. والإيمان شعب يشمل أعمال الإنسان في حياته كلها، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا يدل على أن الأعمال سواء كانت أمور التوحيد والاعتقاديات أو أمور الأعمال الصالحات هي من الإيمان، ويدل على أن الإنسان كلما عمل عملا زاد إيمانه، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات، ولزيادته أسباب كثيرة. فإذا علم المرء هذا المفهوم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد،
يزيد وينقص. فإذا فهم ذلك وعلم أن لهذا الأمر الجليل أسباب لزيادته في القلب، وأن سعادة العبد مرتبطة بزيادة إيمانه، فكلما زاد إيمان العبد كلما نال الخير والفلاح والسعادة، وكلما قل إيمانه قل نصيبه من ذلك بقدر قلة إيمانه. فهذا يجرنا إلى مسألة مهمة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن ينتبه لها وأن يتعرف لها، ألا وهي ما هي أسباب زيادة الإيمان. إذا علم الإنسان أهمية الإيمان وأهمية زيادة الإيمان في حياته، وجب عليه أن يتعرف إلى الأسباب التي تزيد الإيمان لكي يحرص على زيادة إيمانه وزيادة هذا الشأن العظيم، ليزداد بذلك سعادته وطمأنينة قلبه وانشراح صدره. نعم. Saudara-saudaraku sekalian, apabila kita telah mengetahui hal ini dan telah meyakini bersama tentang betapa pentingnya keimanan dalam kehidupan seorang muslim, dan bahwa tidak ada kebahagiaan dan kekuatan dalam agama seseorang kecuali dengan iman, maka berikutnya kita harus mengetahui apa itu iman. Iman adalah sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati, di mana seseorang akan mendapatkan kelapangan hatinya dan seseorang menjadi kuat keyakinannya dan seseorang menjadi tumakninah dalam menjalani kehidupannya. Ia akan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, mencintai amalan-amalan saleh, beriman kepada qada dan qadar, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersikap jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya keimanan itu mempunyai pengaruh yang sangat hebat untuk hati. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang apabila dalam hati setiap 3 golongan ini, atau ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya. Dan yang ketiga, dia merasa bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada keimanan, dan dia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti halnya dia benci untuk dijerumuskan ke dalam api neraka. Iman, saudara-saudaraku sekalian, mempunyai banyak cabang yang mencangkup seluruh apa yang dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa keimanan itu mempunyai 63 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit thariq, menghilangkan segala macam gangguan di jalan.
Ini semua menunjukkan bahwa keimanan mencangkup keyakinan dan juga seluruh amalan-amalan soleh. Dan ini juga memberikan suatu petunjuk bahwa seseorang tiap kali amal solehnya bertambah, maka bertambahlah keimanan dalam dirinya. Keimanan dapat bertambah dengan senantiasa melaksanakan ketaatan. Jika hal ini diketahui, maka iman berarti meliputi qaulun wa i'tiqad, ucapan dan juga keyakinan. Yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Maka setiap kali keimanan seorang hamba itu bertambah, dia akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaannya. Tapi tiap kali iman seseorang itu berkurang, maka semakin jauh dia dari kebaikan dan kebahagiaan. Sesuai dengan kadar banyak dan sedikitnya keimanan dalam dirinya. Semua apa yang telah diterangkan di atas tadi menunjukkan kepada kita semua tentang satu permasalahan yang sangat penting. Masalah yang harus kita ketahui. Masalah yang sangat mendasar. Yaitu apa sebab-sebab yang dapat menambah keimanan kita. Karena sebagaimana yang telah lewat, bahwa tiap kali keimanan seseorang itu bertambah, maka akan bertambahlah kebaikan dan kebahagiaannya. Untuk itu sangat penting kiranya bagi kita semua untuk tahu apa yang menjadi sebab-sebab sehingga iman kita semua senantiasa bertambah. للإيمان وتحقيقه وزيادته أسباب ينبغي للمسلم أن يعتني بها غاية العناية، كعنايته بأسباب تحصيله، أسباب معيشته، بل أشد وأكثر من ذلك. وأكبر مصادر الإيمان وأول أسباب مصادر الإيمان وتحقيقه هو القرآن العظيم. ولهذا أول ما أنزل الله على نبيه القرآن، لأن بالقرآن بكلام الله يزداد الإيمان ويرسخ الإيمان، لأنه كلام الله عز وجل. فلا حياة للقلب ولا زيادة للإيمان في القلوب إلا بكلام ربها وبتدبره وتعقله وتفهمه، أن يكون حظه من القرآن العظيم التعقل والتدبر والتفهم، لا أن يكون حظه من القرآن أن يقيم حروفه ويقوي تجويده وأحكام التجويد. نعم هذه مطلوبة، لكن أشد طلبا أن يتعقل الإنسان معاني القرآن. الله أنزل على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأنزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وأنزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأمره الله بتدبر القرآن وتعقل القرآن وتفهم معانيه، فقال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذم الله المشركين الكافرين الذين لا يتخذون قلوبهم للتدبر والوعي، فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. فأول أوصافهم أنهم لم يتخذوا عقولهم وقلوبهم للتدبر والتعقل. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه وكلامه بأنه شفاء، أي شفاء للقلوب، ومن أكبر أسباب زيادة الإيمان. ووصفه بأنه روح. وكان يقول الناس أنه إذا أنزلت آية يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، فدل على أن القرآن وآيات الله الشرعية مما يزيد الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعقلوا معانيها ويتفهموا أحكامها. قالوا فجمعنا بين العلم والعمل، تعلموا الإيمان. وكان هذا التدبر والتعقل هو سبب زيادة إيمانهم وقوة قلوبهم. فتبين لنا أن المنهج الصحيح لتلقي الإيمان وتحقيقه وزيادته أن يكون نصيب المؤمن من كلام الله ومن كتاب الله التعقل والتفهم والتدبر، بحيث لا يتجاوز 10 آيات حتى يقف عندها ويعرف مدلولها ويعرف معانيها ويعرف ما تدل عليه، فينتج عن ذلك قوة في الإيمان ورسوخا في الدين. نعم. Maka hendaknya perhatian setiap kita terhadap segala sesuatu yang dapat menambah keimanan sudah seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Seperti halnya setiap kita berusaha dengan keras untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang dapat menopang kehidupan dunia kita, ma'isyah kita. Dan masdar keimanan yang paling besar dan sesuatu yang dapat mewujudkan keimanan dengan benar adalah Al-Quranul Azim. Oleh karena itu, yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya adalah Al-Qur'an. Lianna fil Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an, wa lianna bi kalamillah, dan karena dengan kalam Allah Subhanahu wa taala ini yazdadul iman, terdapat
sesuatu yang dapat menambah keimanan dan memperkuat keimanan, maka tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan adanya kalam Allah Azza wa Jalla, dengan senantiasa mentadaburinya, memahaminya. Dan hendaknya setiap orang memberikan haknya yang terbaik untuk Al-Quranul Azim. Tidak hanya sekedar memperbaiki tentang bagaimana cara membacanya. Tidak hanya sekedar memperdalam ilmu tajwidnya. Meskipun hal ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Namun, lebih dari itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang itu dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Demi kepentingan inilah Allah Azza wa Jal berfirman kepada nabinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang lain, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabinya untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, memahami makna-maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka itu senantiasa mentadabburi Al-Quran? Ini adalah perintah untuk kita semua senantiasa mentadabburi dan memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan kalam Allah Azza wa Jalla. Tentu saja sikap kita berbeda dengan orang-orang kafir. Sikap kita berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah peduli terhadap Al-Quran dan tidak pernah mau memahami Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, Walaqad dara'na li jahannam, sungguh kami telah persiapkan untuk neraka jahanam ini orang-orang dari kalangan mereka-mereka yang disebutkan salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka adalah orang-orang yang punya akal tetapi tidak digunakan untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabnya dan kalamnya ini bi annahu syifa, sebagai sesuatu yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Wa min akbari ziyadatil iman, dan juga termasuk sebab yang paling besar yang akan dapat menambah keimanan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an dengan ruh. Sedangkan ruh itu adalah merupakan kehidupan. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang dapat menambah keimanan. Karena itu para sahabat, saudara-saudaraku sekalian, mereka mengambil 10 ayat dari Al-Quran, tidak melampauinya. Mereka memahaminya, mereka mentadaburinya, sehingga mereka mampu menyatukan antara al-ilmu wal amal, antara keilmuan dengan keamalan. Oleh karena itu, yang menjadi patokan utama bukanlah seseorang itu banyak menghafal Al-Quran, akan tetapi bagaimana seseorang berusaha untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, seperti keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengambil 10 ayat, kemudian mentadaburinya, memahami maknanya, lalu mereka mengamalkannya, sehingga mereka adalah orang-orang yang mampu menyatukan antara ilmu dan amalan. Maka pemahaman yang baik terhadap Al-Quran
adalah merupakan sebab yang dapat menguatkan keimanan mereka para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. ومن أسباب زيادة الإيمان أيضا تعلم سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكفل الله لمن تمسك بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتكفل الله لمن تمسك بالقرآن وبالسنة وعمل بهما أن يكون في هذه الدنيا على استقامة من أمره. وأعظم الاستقامة قوة الإيمان وزيادة الإيمان وصلاح الإيمان. فإن أعرض المسلم عن القرآن وتعلمه وعن السنة وتعلمها فإنه ينتج عن ذلك ضعف دينه وإيمانه وانحرافه وشقائه وضلاله. ومن أعرض عن ذكري، والذكر يشمل القرآن وتعلمه ويشمل السنة وتعلمها، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يصبح ضيق الصدر ضيق الحياة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هو كان بصرا محسوسا، ولكن البصيرة المعنوية قد نزعت منه لأنه ترك القرآن والسنة. فالبصيرة بصيرتان: بصيرة معنوية وهي بصيرة القلب، وهي التي تنبع من القرآن والسنة، وبصيرة نظر لا تنفع صاحبها إذا لم يكن معها بصيرة القلب. فالكفار يبصرون ويسمعون ولهم قلوب، ولكن لما عدموا البصيرة عدموا الخير. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إنهم كالأنعام بل هم أضل. وقال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمتى ما غفل الإنسان عن هذين المصدرين ضعف دينه وإيمانه، وبالتالي ضعفت بصيرته. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه من العلم والهدى، شبهه بالغيث، بالمطر الذي في نزوله حياة للعباد وحياة للبلاد، حياة للأرواح كلها، حياة للإنسان، حياة للحيوان، حياة للحشرات، حياة للطيور، حياة للخلق كلهم. فكذلك حياة القلوب وزيادة إيمانها ونمو يقينها بالعلم. فكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث
فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه من الهدى والعلم الذي هو نماء القلوب بالغيث الذي هو نماء الأرض والنبات. فكما أنه لا تحيا الأرض ولا ينبت العشب ولا تخضر الدنيا إلا بالغيث والمطر، فكذلك لا ينمو الإيمان ولا يزداد اليقين ولا تصلح القلوب إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أنبتت الزرع والكلى وسقى الناس منه. Nah. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang dapat menambah keimanan atau bertambahnya keimanan adalah mengenal dan mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang beliau sampaikan semata-mata hanyalah wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yasqa, dia tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada siapapun yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Jaminan berupa keistiqomahan, kelurusan, yang istiqomah ini hanya dicapai ketika seseorang berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila seorang muslim dia tidak pernah mengenal kitab Allah, tidak pernah mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka keimanannya akan semakin melemah. Keimanannya akan semakin melemah dan dia akan berjumpa dengan kerugian. Dia akan tersesat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyinggung hal ini, di mana Allah menyatakan siapapun yang berpaling dari peringatanku, di antara peringatan Allah itu adalah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak luas, kehidupan yang menyesakkan dadanya. Bahkan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang a'ma, yang buta, karena penglihatan yang mereka miliki ketika di dunia sudah dicabut. Itu lantaran mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan basirah adalah basiratul qalbi. Basirah yang terdapat dalam hati, bukan hanya sekedar pandangan mata. Meskipun basirah dibagi menjadi dua, seperti yang disinggung tadi. Maka basirah yang paling penting adalah basirah yang ada dalam hati. Dan itulah yang disebutkan atau yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang kafir, meskipun mereka di dunia dapat melihat, mereka mempunyai mata yang dengan itu mereka dapat melihat segala sesuatu. Mereka juga mempunyai hati. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala hilangkan dalam diri mereka basirah dari hati-hatinya, maka mereka menjadi orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka menjadi orang-orang yang punya hati tetapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka menjadi orang-orang yang punya penglihatan tetapi tidak bisa digunakan untuk memandang segala sesuatu. Bahkan mereka ini keadaannya kal an'am, seperti binatang.
dan lebih sesat daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung tentang keadaan mereka, bahwa sungguhnya mereka itu tidaklah buta penglihatan-penglihatannya, akan tetapi kebutaan yang ada pada mereka adalah kebutaan hati-hatinya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya berupa sunnah bil ghais, bil matar. Beliau mengumpamakannya dengan hujan, dengan air hujan yang turun dari langit. Yang turunnya air hujan ini dapat memberikan kehidupan bagi segenap manusia, dapat memberikan kehidupan bagi binatang-binatang, dapat memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka oleh karena itu, kehidupan hati ini hanya bisa nampak dengan ilmu, dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghais." Perumpamaan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu adalah seperti air hujan yang turun dari langit. Di mana air hujan ini ketika turun dari langit, dia akan mengenai tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan kadang juga akan mengenai tanah yang keras, yang tidak dapat menahan air. Untuk itulah, ini semua menunjukkan betapa pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat memberikan kehidupan bagi kita semua dan senantiasa dapat menumbuhkan basirah yang kita harapkan ada dalam hati-hati kita semuanya. ومن الأسباب أيضا ومن أعظمها وأجلها أيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة. فإن هذا الباب هو الذي من أجله خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق عبادة الله التي فيها صلاح القلب وزيادة دينه وإيمانه إلا بمعرفة المعبود. والله قد عرفنا بنفسه بكتابه العظيم. فتجد القرآن مليئا من أوله إلى آخره بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله. فمعرفة الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله المجيدة هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. انظر إلى القرآن العظيم من أوله إلى آخره، تجد أن الله عرف نفسه لخلقه. وانظر إلى السنة تجد كثيرا منها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة خالقها وربها. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في بداية القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ الله
بذكر هذه الصورة، وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب، والتي يقرأها كل مسلم في كل ركعة من صلاته، بدأها بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله. الحمد لله، أي المستحق بالحمد كله هو الله سبحانه وتعالى، لأنه رب العالمين، أي خالقهم ومدبرهم ومالكهم، رب العالمين كلهم، الرحمن الرحيم، المتصف بالرحمة التي من مقتضياتها إنعام العباد وإسداء النعم للعباد، وألا يتركهم هملا لا في شأن رزقهم ولا في شأن صلاحهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وهذا من مقتضيات رحمته سبحانه وتعالى، ويسر أمورهم وسخر لهم ما في السماء والأرض. مالك يوم الدين، أي أنه هو يوم القيامة مالك يوم الحساب، وهو مالك الأيام كلها، لكن نص على اليوم الآخر لبيان أهميته. وانظر للقرآن تجد غالبا ما يختم الله آياته بما يناسب المقام بذكر شيء من أسمائه وصفاته، وهو الغفور الرحيم، وهو العليم الحكيم، إن الله كان عليما حكيما، وهو الجبار، وهو العزيز، وهو السميع البصير، إن بطش ربك لشديد، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو الغني الحميد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن الله سريع الحساب، إن الله شديد العقاب، وهو الحليم الرؤوف، وهو القوي. وذكر من أسمائه أنه مستو على عرشه، من أفعاله الرحمن على العرش استوى. وذكر الله في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله من أولها إلى آخرها ذكر لأسماء الله وصفاته وأفعاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي دائم الحياة، دائم القيومية على عباده، الذي لا يستغني عنه عباده طرفة عين. الحي القيوم لا تأخذه سنة، أي غفوة ونعاس، ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك السماوات والأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله، وهذا من تمام حكمه وملكه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انظر إلى سورة الصمد التي تعدل ثلث القرآن،
كلها في أسماء الله وصفاته وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد، أي تصمد له العباد وتحتاجه في حوائجها كلها. قل هو الله أحد الله الصمد، السيد الذي له السؤدد والذي تصمد له العباد في حوائجها. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل وليس له مكافئ، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسماء الله وصفاته أيضا، من ذلكم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك في الثلث الآخر من الليل إلى الأبد، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي تعرف الله بها إلى عباده وعرفنا به نبيه صلى الله عليه وسلم من أكبر أسباب زيادة الإيمان. فلا صلاح للقلب ولا طمأنينة له ولا زيادة لإيمانه إلا إذا تعرف إلى خالقه ورازقه وربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة المذكورة في القرآن والسنة. ولا نتعدى القرآن والسنة في أوصاف الله سبحانه وتعالى وأسمائه. نعم. Sebab yang berikutnya, yakni sebab yang ketiga yang dapat menambah keimanan adalah mengenal asma'ullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Karena sungguhnya bab ini adalah bab yang mengisyaratkan kepada tujuan dari penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah. Wa yazdadul iman, la yazdadul iman illa bima'rifatil ma'bud. Keimanan seseorang itu tidak akan bertambah kecuali ketika mengenal siapa yang diibadahinya. Maka Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya dipenuhi dengan penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Maka mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya adalah hal yang terbaik untuk kehidupan hati. Di dalam sunnah kita akan dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenalkan kepada umatnya tentang siapa yang telah menciptakannya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surat, yang surat ini kemudian disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Surat ini adalah surat yang senantiasa dibaca oleh seorang muslim dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah sebagai Rabb, pencipta mereka. Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur urusan-urusan mereka. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muttasifun birrahmah,
Di sini Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmat. Dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan in'amul ibad, pemberian nikmat terhadap seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan mereka semua dalam keadaan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia, tidak diberi rizki, tidak pula diarahkan kepada hal yang terbaik. Justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke tengah-tengah mereka Alkitab, menurunkan ke tengah-tengah mereka Al-Quran, dan mengutus para rasul. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa Dia adalah Malik, yang merajai, yang menguasai yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Coba lihat sekali lagi Al-Quranul Karim, bagaimana kita akan dapatkan mayoritas ayatnya selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sekian banyak nama-namanya di dalam Al-Quran, seperti Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, innallaha hakiman alima. Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Kemudian juga Allah menyatakan Aziz, Sami', Basir, Azizun dzuntiqam, Al-Ghani, Al-Hakim, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan juga tentang perbuatan-perbuatannya. Allah menyatakan innallaha sari'ul hisab, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya pembalasan hisab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah cepat. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah kuat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam Al-Quran salah satu dari nama-namanya, Allah menyatakan innahu mustawin ala arsyih, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Di dalam ayat Al-Kursi, dalam ayat kursi kita temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya dari awal sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, dan seterusnya. Coba lihat surat Al-Ikhlas. Di sini juga sama. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nama-namanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung, di mana seluruh makhluk menggantungkan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kalian tahu ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Demikian pula saudara-saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak menyebut dalam hadisnya tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan bahwa Allah azza wa jalla yanzilu fi thuluthil lailil akhir. Allah akan turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa pada waktu itu niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon ampunan niscaya aku akan berikan ampunan untuknya. Fala ziyadata fil iman illa bima'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena itu perlu untuk kita tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menambah keimanan seseorang
kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan juga mengenal perbuatan-perbuatannya. Karena itu, sebab yang ketiga ini yang dapat menambahkan keimanan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah sebagai ma'bud, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, sebagai zat yang diibadahi, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan juga mengenal perbuatan-perbuatannya. Karena setiap kali seseorang mengenal ini semua dengan baik, niscaya akan tumbuh dalam dirinya untuk senantiasa tunduk, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan imannya akan terus berkembang dengan baik. ومن الأسباب أيضا في زيادة الإيمان وتحقيقه وتقويته في القلب وزيادة اليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى التأمل في آيات الله الكونية. فآيات الله قسمان: آيات شرعية وهي كلامه وكتابه، وآيات كونية وهي مخلوقاته والدلائل على استحقاقه بالألوهية. وقد بين الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بالتفكر في مخلوقات الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يوجه الله الأبصار والقلوب لكي تزداد إيمانا ويقينا إلى هذه المخلوقات العجيبة، إلى هذه السماوات السبع الطباقة، وإلى هذه الأراضين وما فيها من جبال ووديان وبحار وأنهار، وما فيها من هواء وأشجار، وما فيها من مخلوقات متنوعة. واختلاف الليل والنهار، دخول الليل في النهار من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. يتناوب الليل والنهار، والشمس والقمر، كل هذا مما يزيد الإيمان عند التفكر. وقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات، دلائل وبراهين لقوم يعقلون بقلوبهم ويتفكرون، فيزداد إيمانهم بالله ويقوى يقينهم بأن المستحق بالعبودية هو الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى موجها الأنظار لكي تزداد إيمانا ويقينا وتصديقا إلى الإنسان وخلقته وما فيها من عجائب: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألا تبصرون إلى خلقكم الدقيق؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
فالله خلق المخلوق في أحسن صورة، وأعطاه البصر والسمع واللسان واليدين والقدمين وإلى غير ذلك من خلقته العجيبة، ووجهه إلى كيف يعيش، وجعل له مما يصرف طعامه وشرابه. كل ذلك يجعل الإنسان يؤمن بأن المستحق بالعبودية هو الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يوجه الله الأنظار والأبصار إلى التفكر في هذه المخلوقات العجيبة، وما أودع الله فيها من معجزات تجعل المرء يذعن لله ويزداد إيمانه ويؤمن بالله وحده لا شريك له. وأيضا يوجه الله الأنظار والأبصار إلى المخلوقات وإلى خلقة الإنسان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق بالعبودية، والمتدبر لآيات الله الكونية هذه يزداد إيمانه ويقوى يقينه وتقوى بصيرته، ويذعن لخالقه ورازقه ومدبره، فيعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، ويعبد الله وحده لا شريك له، ويتوكل على الله وحده لا شريك له، ويطمئن قلبه وينشرح صدره ويقوى يقينه وإيمانه. وهذا يدل على أن توجيه الأبصار والتدبر إلى مخلوقات الله الكونية وآيات الله الكونية مما يقوي الإيمان ومن أكبر أسباب زيادة الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Sebab yang keempat dari sebab-sebab yang dapat menumbuhkan atau menambah keimanan, memperkuat keimanan di dalam hati adalah at-ta'ammul fi ayatillah al-kauniyah, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah, yang merupakan kalamnya, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Kemudian yang kedua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, yaitu al-makhluqat, terkait dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada segenap hambanya untuk senantiasa bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi mereka-mereka yang senantiasa berpikir. Semua ini Allah Subhanahu wa taala berkeinginan agar hati diarahkan
kepada perhatian terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kepada langit, bumi, kemudian gunung-gunung, sungai-sungai, dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya yang bermacam-macam. Terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita perhatikan dengan baik, kalau kita renungi, kalau kita tafakuri bersama, maka akan menambah keimanan, akan memperkokoh keimanan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya yang lain tentang bagaimana Allah mengatur langit, mengatur bumi. Semua ini yakni seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan alam semesta ditujukan bagi mereka-mereka yang ya'qilun, bagi mereka-mereka yang senantiasa berakal. Karena dengan itu keimanan mereka akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinannya pun akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala juga mendorong kepada para hambanya untuk melihat dirinya sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan terhadap diri-diri kalian, coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, maka Allah ciptakan dengan gambaran yang paling baik. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bagaimana Allah menciptakan lisan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yadain, kedua tangan kita. Semua ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertafakkur, mentadaburi semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu alam semesta ataupun diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya yang lain, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat." Coba kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibil. "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at." Bagaimana langit itu diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung itu ditancapkan dengan begitu kokohnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Semua ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memalingkan pandangan-pandangan kita, mengarahkan pandangan-pandangan kita terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sehingga dengan itu kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala terangkan apa saja yang telah Allah ciptakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat bumi sebagai hamparan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar memerintah kita agar beribadah kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak kenikmatan terhadap kita. Karena itu memikirkan, merenungi, bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting dalam menambah kekuatan iman kita, dalam memperkokoh dan mempertajam kadar iman kita dalam diri kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima.